Okay, today we'll talk about rationalizations of radicals. Okay, rationalization of radical is the process of transferring radical expression into rational numbers. Okay, in rationalize ስናደርግ ኖሚኔተር rationalize ማድረግ እንችላለን፣ ዲኖሚኔተር rationalize ማድረግ እንችላለን። most of the time rationalize የምናደርገው denominator ነው። so rationalizing the denominator ነው። እስቲ rationalizing, okay, the denominator. Okay, denominator. For example, rationalize the following. Okay, let's say a. Okay, 1 over radical 2. Radical 2 እዚህ ጋር አሁን ምንድናት? ኢራሽናል ነምበር ናት። እቺኛው ራዲካል ወደ ራሽናል ነምበር ለመቀየር ነው። ስለዚህ rationalize factor እንጠቀማለን። ይሄን rationalize factor እንጠቀመው that is multiply this one by radical 2 over radical 2 ይሆናል ማለት ነው። so this is the same with radical 2 over radical 2 times radical 2 is radical 4. Radical 4 is 2. እቺኛው ይሄንን ቁጥር በአንድ ማብዛት ማለት ነው። radical 2 over radical 2 is 1 but እቺን ራዲካል ወደ ራሽናል ነምበር መቀየር ማለት ነው። okay b 1 over cube root of 2. እቺን cube root of 2 ወደ ራሽናል ነምበር እንዴት ነው የምንቀይረው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተዋለች። so we have to multiply by cube root of 4 over cube root of 4. ለምን እንደዛ የምናባዛው? ከኪዩብ ሩት የሚወጣ ሁለት ስንት ጊዜ ስንት? 3 ጊዜ ነው። እዚህ ጋር ሁለት አለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ጊዜ አለች። so this is the same with cube root of 4 over cube root of 8 ይሆናል ማለት ነው። this is the same with cube root of 4 over 2 ይሆናል ማለት ነው። c cube root of 3 over 5. 3 over 5. This is the same with cube root of 3 over cube root of 5. ስለዚህ rationalize factors ምንድን ነው የሚሆነው? multiplied by cube root of 25 over cube root of 25 ይሆናል ማለት ነው። this is the same with cube root of, okay, 3 times 25 is 75, right? Cube root of 75 over cube root of 125 ይመጣል። that is cube root of 125 ይመጣል። this is cube root of 75 over cube root of 125 is 5 ማለት ነው። okay, so let me add another example. see d d 2 over square root of 3 minus square root of 5. እቺ ራዲካል ወደ እንደምንቀይረው ወደ ራሽናል ነምበር ለመቀየር ማለት ነው። so ይሄን ነው የምናደርገው multiplied by cube root of 3 minus cube root of 5, cube root of 3 plus cube root of 5 over cube root of 3 plus cube root of 5 በ1 over 1 ማባዛት ማለት ነው። so this is the same with 2 into cube root of 3 plus cube root of 5 over a minus b, a plus b, a square minus b square, that is radical 3 the whole square minus radical 5 the whole square ይሆናል። this is the same with 2 into cube root of square root of 3 plus square root of 5 over square root of 3 square is that 3 minus 5. this is the same with 2 into radical 3 plus radical 5 over 3 minus 5 is minus 2. This is the same with 2 cancel by 2 minus into radical 3 plus radical 5 ይሆናል ማለት ነው። so let me add the final example. okay, መጨረሻ example ነው final one. that's e. okay, 1 over radical 2 plus radical 3 plus 1. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 3 ተርም ነው ያለው።
ራዲካል 2 ፕላስ ራዲካል 3 ፕላስ 1 አለ። እቺን እንደ አንድ ተርም መውሰድ እንችላለን። እቺኛዋን እንደ አንድ ተርም እንደዛ ሲሆን ራሽናላይዚንግ ፋክተሩ ምንድነው የሚሆነው? this is equal to 1 over radical 2 plus radical 3 plus 1 times radical 2 plus radical 3 minus 1 over radical 2 plus radical 3 minus 1. Okay, this is the same with ይህንን ከዛ ጋር ብናባዛው radical 2 plus radical 3 minus 1 over እቺ እንደ አንድ ተርም እንወስዳለን። እንግዲህ a plus b times a minus b ይሆናል። that is a square minus b square. that is radical 2 plus radical 3 the whole square minus 1 ይሆናል። this is the same with radical 2 plus radical 3 minus 1 over this is a plus b whole square ከሆነ a square radical 2 square is 2 plus b square radical 3 square is 3 plus 2ab 2 times radical 2 radical 3 is 2 radical 6 minus 1 ይሆናል። again this is the same with radical 2 plus radical 3 minus 1 over 2 plus 3 is 5 5 minus 1 is 4 right 4 plus 2 radical 6 አላማችን ወዴት ነው መቀየር ነበር? ወደ ሻድ ራሽናል ነበር ነው መቀየር ነበር። ይሄኛው ራዲካል 6 አሁንም አልተቀየረም። ስለዚህ we have to cancel this one again። አሁንም ምን እናደርጋለን? በስንት እናባዛለን? በ4 minus 2 radical 6 over 4 minus 2 radical 6. This is the same with radical 2 into 4 minus 2 radical 6 ችግር ደግሞ ከዚህ ጋር ፕላስ ራዲካል 3 into 4 minus 2 radical 6 minus 1 into 4 minus 2 radical 6 እንዴት ነው የምናደርገው? ችን ከዚህ ጋር ችን ከዚህ ጋር ችን ከዚህ ጋር then denominator ምንድን ነው የሚሆነው? a plus b a minus b. This is the same with a square minus b square. That is 4 square minus 2 radical 6 whole square is 2 square is 4 6 radical 6 square is 6 times 6 ይሆናል ማለት ነው። This is the same with radical 2 times 4 is 4 radical 2 minus 2 radical 2 times 2 radical 6 is 2 radical 12 ይሆናል plus 4 radical 3 right 4 radical 3 minus radical 3 times 6 is radical 18 that is 2 radical 18 minus 4 minus times minus is plus 2 radical 6 the whole over 4 square is 16 minus 4 times 6 is 24 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ so this is the same with 4 radical 2 minus 12 ማለት 4 ሲባዛ በ3 ነው። 4 ከራዲካል ስትወጣ 2 ሆነ 4 ከራዲካል ስትወጣ 2 ሆና ትወጣለች። 2 ሲባዛ በ2 4 ነው። ስለዚህ 4 ራዲካል 3 ይሆናል ፕላስ 4 ራዲካል 3 right ፕላስ 4 ራዲካል ማይነስ 18 ማለት 9 ሲባዛ በ2 ነው። 9 ከራዲካል ሲወጣ 3 ይሆናል። 3 ሲባዛ በ2 6 ነው። ማይነስ 6 ራዲካል 2 ይሆናል minus 4 plus 2 radical 6 over 16 minus 24 is that is minus 8 ይሆናል። Okay, minus 8. So this is the same with minus 4 radical 3 plus 4 radical 3 ይጣፋል። Then 4 radical 2 minus 6 radical 2 is 4 radical 2 minus 6 radical 2 is minus 2 radical 2 ይመጣል። Then minus 4 plus 2 radical 6 over minus 8 ይሆናል። Okay, let's simplify እናድርግ እስቲ። This is the same with this ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን? This is the same with
minus 2 radical 2 over minus 8 minus 4 over minus 8 plus 2 radical 6 over minus 8 ማለት እንችላለን። this is the same with negative cancel by negative by 2 1 by 2 4 ይሆናል። that is radical 2 over 4 ይመጣል። negative by negative is positive. 4 divided by 8 is that is 1 over 2. By 2 1 by 2 4 positive divided by negative is negative. Negative radical 6 over 4 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ኢን ሾርት ኤን እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን? 1 ኦቨር 4 የጋራ ብንወስደው 1 ኦቨር 4 የጋራ ብንወስደው ራዲካል 2 ፕላስ 2 ማይነስ ራዲካል 6 ይሆናል ማለት ነው። that is radical 2 over 1 over 4 is radical 2 over 4 1 over 4 times 2 is 2 over 4 ይሆናል 1 over 2 1 over 4 radical 6 over 2 that is radical 6 over 4 ይሆናል ማለት ነው። this one is rationalize denominator rationalize ስናደርግ we can get this value ይሆናል ማለት ነው። thank you